श्रीमन्नारायणीयं दशकम् 8 एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ब्रह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुख कृत्यतुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्रह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधन समास्ति तदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्ध मतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्य रात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णव मासविश्वम् तवैव वेशे पनिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्या दिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति व्रजेन तत्र किल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथमप्रबुद्धा प्रबोधय त्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात् मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बूर्हकुड्मलं ते कलेबरात्तोयपदे प्ररूढं बहिर्निरीतं परिदस्फुरद्भिः स्वधामभिर्ध्वान्तमलं न्यकृन्दत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्य धृते सरोजे स पद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा अखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापित पद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुद्धिवातालयवास विष्णो श्रीहरये नमः श्री पोन्नुगुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोट्टानिक्करै भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा।